हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं शेप्स नेम। क्या सीखने वाले हैं बच्चों? शेप्स नेम। चलिए बच्चों शेप्स ड्रॉ करते हैं। ये है ब्लैक कलर, ये है स्केल, ये है बच्चों स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। ये है बच्चों ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। ये है बच्चों पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। ये है बच्चों रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। ये है सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। ये है बच्चों कलर्स। क्या है बच्चों ये? कलर्स। येलो कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, डार्क ग्रीन कलर, पर्पल कलर, स्काई ब्लू कलर एंड पिंक कलर। ये है बच्चों ऑरेंज कलर। ये है बच्चों स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। Wow बच्चों, orange square. This is orange square. Wow, smile. Red color, ये है triangle. क्या है बच्चों ये? triangle. Wow बच्चों, right triangle. A smile. Ha ha ha. Green color. ये है सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। Wow, green circle. A smile. Ha ha ha. Yellow color.
ये है पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। Wow, this is yellow pentagon. A smile, please. Ha ha ha. ये है स्काई ब्लू कलर। ये है रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। Wow, बच्चों, sky blue rectangle. Smile, please. Happy smile. Ha ha ha. Repeat again. A square, orange square. Triangle, red triangle. Circle, green circle. Pentagon, yellow pentagon. Rectangle, sky blue rectangle.